Siyabonga sisho njalo ebusuku bokugcina kule ndawo sithi kuzobambelela usona lesi siphambano ngize ngisuze umqhele wami. Siyabonga baba, thatha udumo usisi ibandla lakho, usisa nabazelwe kule ndawo bahole mholi wezimpumputhe ukuba zihambe ngendlela ezingayazi emkhondweni ezingayiqondi. Uthe u-Isaya wathi uyozihola, yenze njalo Nkosi, bahole size siyofika phambi kobuso bakho. Siyintombi engenasici, siyintombi engenasihla, siyintombi engenambimbi. Siyabonga egameni likaJesu, amen. Amen. Angibingeleleke bazalwane ngobusuku bokugcina kwaDabeka. Ngibingelele ibandla lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelele obaba befundisi, ngizibongele kuJesu ukuthi angipha amandla okuma behleze endaweni ebucayi kangaka phambili. Kodwa ke inkosi ingelekelele ukuthi ngimemezele igama likaJesu. Yeah. Ngiyambonga uNkulunkulu bazalwane, kade kusabongwa nje abazalwane. Umyeni wami ukhona bazalwane ula eminyango emotweni. Alovile ukhona umsebenzi awenzayo. Singa 20 years siphethe unyaka ka21 isishadile. Njoba ngichazile ukuthi ngina 58 years. Iminyaka ewu38 ngichithe ngiyintombazana. Ewu9 iminyaka ngizelwe. Ngayichitha ngingamazi uJesu. Kodwa ke kusukela enyakeni ka9 ivangeli laba isambule empilweni yami. Ngendlela ke ngifakazile indlela ebengikhula ngayo. Bengikhula ngendlela yeingane eziphile emgwaqeni. Besidlula la kwakuyisitolo khona la. Ngibone ngathi sekuyicollege angazi noma ngiqondanisa kahle. Kwakukhona isitolo kwakuthiwa saka Goliath. Bese kubakhona umuzi owawungala. Sake saqasha kulowo muzi usekhona. Saphelelwa ikamelo ngo5 ntambama. Kwake kwabakhona ubusuku kulomgwaqo. Esasimile ngaphandle uma wethu esishiyile eyofuna ikamelo. La kulomgwaqo nje la kwakuthiwa isesitolo saka Goliath bese kubanga la. Kwaphela ikamelo bazalwane. Sahamba ke uma wami wabuya seku late. Asinawo nemthwalo sinesishuqulu. Izinto eziboshwe ngeshidi. Angichaze bazalwane nalelo shidi wayelebile kwaKotini. Laze layophuma sekufika uJesu eClearwater. Wayikhathi liyoshiswa. La wayephumena lelibhince ngaphansi. Laba isibusiso kanti lisiqalekiso. Ngoba umatrasi esasambe silala kuwo kwakuyi-cardboard. Bese kubekwa leli shidi lokwebiwa. Omunye umthwalo esasinawo kwakuyi-cardboard eyayine prima stove namabhodo aphoqokile. iBhayibheli lithi bazalwane umzalwane uzalwe kuhluphekeni. Yes, yeah. Kwesinye isikhathi bangathi abantu ngixakwe yini ukuzama ukukhola okuserious. Ngiyazi la ngiphuma khona. Ngiyamazi umuntu owangethula umthwalo. Ngiyamazi umuntu owangivikela ngifanele ukuba isidwedwe sesifebe. Abantu besilisa kwakufanele bakorobhe ngami emgwaqeni. Kodwa ngiyamazi umuntu othi
okwakukhetha kufana nokwabanye. Yebo. Ngiyambonga uJesu. Ngiyabonga ukuzalwa abantu abadivorce. Ngiyabonga ukukhula ngendlela engakhula ngayo. Ngiyabonga ukuthi inhliziyo yami uma ngizwe ivangeli ingalibali. Ngoba ngangimenyelwe entweni ezomkhulula. Ivangeli lingenzela umusa. Yakuphakamisa mntanami ndodana mkhwenyana wenkomo. Ukuthi ufakaze ngoJesu ngoba kufakazwa kule nsuku. Ukuthi ube isishimane somfana. Wangabi nantombi waze washada lenkosikazi. Amen. Uyabona nje abanye banamahloni nalokho sengathi kwenziwa yibona. Ngibonga uJesu namandla evangeli ayisonto. Ngichazile ukuthi ngokwesonto ngiwumluthela wokuzalwa. Yilapho amafayela okusonto ekhona. Bawufuna nje ukuphenya ngamafayela okusonta namathikithi amarekhodi ukuthi kwakuhamba kanjani oshona endunduma uyofuna amafayela ama-60s eli kuma-70s. Ngo-74 ngagibela inqola ka-Elisha. Angiphindanga nje ngasonta. Futhi angijoyinanga ukusonta kwensindiso. Angisonti nje. Angisonti namuntu. Yebo ya. Ngihlanganyela nabo bonke abantu abesaba uNkulunkulu. Yebo. Uma nje wesaba uNkulunkulu uphila impilo engcwele. Ngikhonza nawe ke ebandleni lamazibulo. Abanye ke sebeyangetha ke njalo bathi uthi ave ekuleli bandla elingenagama. Alikho ibandla elingenagama. Ukungabi nagama yilona gama leni lelo. Ngisho phela ngobunele nje uyimisela uJesu bese bekupha abantu. Kusho ukuthi ukhonza kuleli gama lesonto elingenalo igama. Lela bahambe besihlupha ngalo bethi uyabona nje mose ebandleni elinegama udukile bafuna siyeka wethu sonke nabo. Thina singo no name. Ilona gama lenje lelo. Yeah. Bazalwane. Ilona gama lelo ukuthi nobani? No. Oh no name. Yambonga uJesu. Khona la ngiphethwe khona. Khona la ngondliwa khona. Khona la ngiqondiswa khona. Angisiluhlangihlangu nje lwasendle. Ngikholwa njengokusho kombhalo. Ngiphethwe. Ngiyangenisa iminikelo yami yonke esezweni. Mangenisa kweshumi angirobhi nangesenti. Kunalokho ngizengezele. Ngoba mawujwayela ukurobha kweshumi kufanele ukhokhe u5 wena ukhokhe u3.50 usuke ungasayikhona kweshumi. Usuke usuphosa nje sivivaneni. Akuzukuba izinto uNkulunkulu akuthembise zona. Mayithi ngenisani konke kweshumi endlini yami ethi konke ka10. Bese besuka ke laba abangafuni ukunikela abantu okwami ngikunika abahluphekayo. Uyonuka isiqalekiso nje uyozuba notwaye einqeni. Kholwa njengokusho kombhalo okweshumi kuya endlini yengcebo. Lapho uNkulunkulu ebeke khona umpristi ngokukhetha kwakhe. Umpristi lo lapha endlini yakho yengcebo kaNkulunkulu. Umahluko wakhe noJesu ukuthi umpristi ofayo. Ithi incwadi yamaHebheru uJesu umpristi ongafi. Yes, yeah. So musani bazalwane ukukholwa nisha isidididi. Umnikelo wokweshumi uthe nje qekelele 10% wakho konke uNkulunkulu akubusise ngakho. Ukupha abampofu umnikelo loyo.
Umnikelo wesihle, umnikelo loyo. Umnikelo wokutshala. Uzovuna ngendlela otshala ngayo, umnikelo loyo. Kodwa ke musu uhlangana nale group enganikeli lehluphekayo. Yena wayekelana ukusebenza. Bazi ukuthi mabe nikela abanikelela umuntu. And they are suffering. Amen. Elukusiza laba bazalwana abanezisebenza emakhaya. Cha angifundi intshumayela ngithi nginithembisile ngamavesi okucwebe. Obana bake bangibona ngiphethe iphephe epulpit. Ngiyaqala la kaDabeka. Nanti njalo nayo intshumayelo nalama verse ukuthi ngingawakhohlwa khona nizowabhala phansi lawo mavesi. Angicela ukudlulisa amazwi kaNkuluNkulu kubo bonke abantu abanezisebenza emakhaya. Osisi abasizayo. Anti abasizayo. Wani ngiluleke bazalwane ukuthi ungabomsebenzisa umuntu 24 hours. Ebusuku makukhala ingane kuvuswe yena. Makuhamba indoda yakhe emsebenzini ungavuki wena kuvuke yena. Umshove 24 hours around the clock. Bese ufundisa izingane zakho ukuvilapha. Uyitshela ukuthi unomuntu wena la ekhaya omkhokhelayo. Okwesibili ngicela ukuniluleka kukho. Ungamnikeza umuntu okusizayo imali nawo ngeke uyenze lutho. Bese ukuthi uhlala ungenayo umuntu okusizayo. Kunoma ube necala egazini lomuntu. Yebo. Uma nje unika umuntu u200 uzoma phambi kukaNkuluNkulu uyilande ngegazi lomuntu. Ungayikhohli inkokhelo yomuntu. Mawuholela umuntu okusizayo mnika imali nawe ongathi mawinikwa wazi ukuthi ikhona into engayenza ngale mali. Usugibela phezu kosisi lomuntu. Yeah. Athi kanti umuntu uxakekile. Uswela impuphu endlini. Wena nezingane zakho bese nitibila phezu kwakhe. Ekugcineni futhi nimunca igazi lakhe njengembungulu. Akulona igazi lekati. Igazi lomuntu. Yebo. And uNkulunkulu ukhulumile ngalo. Wathi ungawugodla umvuzo womuntu. Yebo. Hallelujah. Amen. Phela niyathanda ukuba nabantu abasizayo. Umuntu nelashade nje angasikwenze kani. Ashade nje akakaqedi na 3 months. Kade ngasithola umuntu osizayo. Anivilaphi. Ekugcineni uyabona mangabe uthatha ikhaya lakho ulinika isisebenzi. Ikhaya lakho ulinika isisebenzi. Kube isisebenzi esiphekayo. Isisebenzi sikudlulela umbhede. Isisebenzi esithinta impahla zomyeni wakho. Isisebenzi esikorobha ibedroom yakho. Hayi vele usinike konke. Hayibo. Nika konke. Mnika konke. Niyavilapha. Nina abantu besifazane kanti futhi ninesikhwele. Indoda ayikwazi ukungambonga umuntu oyiphakelayo. Inalihle nje kahle ipolish isisu. Ithe uyashaya sala lo. Kuvela kuthi xifi kuwe nobuvila bakho. Uma ke uantize seyusala lo mina sengubani. Oh Jesu. Makukhona umuntu okusizayo. Ulula izandla zakho la wena ungafiki khona. Uma usebenza ke, let us say usebenza. Kodwa musunika umuntu okusizayo
ilungelo lokuba phile nawe njengengxenye yakho. Ngoba lezi zandlana ezimhloshana eziphekela indoda yakho. Ngelinye ilanga indoda abazalwane ixhoshwa into encane. Ngoba amadoda ayakuthanda ukudla okuphekwe kanjani? Okuphekwe kahle. Hayi lokho okuxabhisile bese kudla wena ithi choko choko. Okay. Hallelujah. Amen. Zonke izinto eziya kumyeni wakho azigcine esandleni sakho. Noma ngabe umuntu okusiza uyapheka. Kodwa musuku uziyohlangana nokudla okuzodliwa indoda yakho etafuleni. Ungazange wakubheka ukuthi lokhu kudla kulungele ukudliwa inkosi. Amen. Sengihamba egameni lika Jesu. Amen. Abanye imishado yabayi ukuthi ngoba inezichitho. Ukuthi nje bacabanga kancane banqena ukuthandaza. Uma umfazi ongathandazi uba isithumthum nje. Noma ngabe unejazi unama honors. Kodwa uma umfazi nje ongathandazi uba isithumthum nje. Kanti ukuthandaza kuyahlakaniphisa. Kuyambula. Yes, yeah. Kukunika indlela yosuku. Kukutshela ukuthi indoda ayijwayelo. Ngoba indoda umalala ephenduka. Bekumnandi izolo silala manje ngiyavuka ngiyiboni kahle. Mina ngikani indoda ehlekayo bazalwane. Umyeni wami nje always uyahleka. Kodwa hey ngiyajuluka ukuhlala naye nje ehleka. Ngibona ukuthi uma wena Nkosi ubungenami. Hayi ngaba ngiqhubeki nokuhlala kahle. Kodwa sihlanganisa u20 years asikaze sixabane. Glory. Yeah. Ngihlala eparadise. Amen. Ezulwini. Kodwa ngisizwa umoya ingcwele bazalwane. Ngoba phela umoya ingcwele akusiye wasenkonzo toy pitoy sky shoot Peter boy hoy tight. Hayi aka tight. Uyangitshela athi pheka. At clean. Indoda ingalala eshidini izibona ukuthi ikhanda lami lihlala la amahlombe nani. Nasi sisu sami nazi izinqe nayi mlethe. Ngoba enye yento edala ichitha emshadweni ubunuku. Yebo. Hey ubunuku. Mawungena ekamelweni labantu abashadile ukhangwa yivumba. Hey. Yeah. Inhlanzeko nje isaduze noNkulunkulu. Yebo. Amen. Awu ngiyabonga. Usukuba unqathu. Uthi ngoba usuthathiwe bese uyayidedela nje. Ube ungathi. Amen. Yini ungasakama sengagana. Yini ungasathinta emakhwapheni ngeinto zakho sengagana. Yini ungasaqupha amazinya sengagana. Yini ungasanquma insipho suka sengagana. Zama ukuzigcina. Usesimeni ubaba wakho aqala ukukubona uyiso. Ngaphandle ke kwezinto ezingenakushintsha. Ngoba bagcina sebethi laba besaba uNkulunkulu abayeni. Bethi ha akukho sigodo saguga namagxolazi. Bethi ha noma sezehla sithi siyayikhuphula zehle. Kodwa hayibo wawumuhle mkami umuhle namanje. Amen. Musa nje ukuzenza into exakile. Ipitikoti liyalenga. Isikhethi singenhla. Liyathanda ke nokuhamba nishishilizisa lezi zinto ezigcwalisa izintuli ezithendeni. Afana.
Oh, Park. Uyakwazi lokho kugcwalisa into eyithendeni Yebo. ngendlela futhi esenizidedele ngayo. Mina ngangazi lokho okuthiwa mamunyinde kuthiwa ama-bedroom shoes, lokho okuthiwa ama-morning shoes, bahamba ngakho edrobheni manje. Kwase kwawumhlolo emhlabeni. Babona omunye ngalanga kithi egqoka okuphephulu wathwala umshuqulo ophephulu. Usezameshele ama-bedroom shoes. Basalwane kuba ngakithi ngabe ngiyahlabelela ngithi bandla lika Jesu hlomanini nonke siye ekulweni silwe noSathane nangumholi wethu onguKristu inkosi washo Jesu qobo lwakhe limi izwi lakhe hlomanini nonke hamba nini nithi ngqo nangu umholi wethu simlandelela. Mina bazalwane njengomuntu oganile umfazi angigcini kuleli pulpit la itendeni lika Happy. Uma nje ngiyongena emotweni sihamba nomyeni wami ngisepulpit. Uma ngipheke ekhaya ngiyathandaza, ngiyafakaza, ngiyashumayela, ngiyalalela ukuthi kuthiwani kimi. Ngibona izinto ihamba njengomshini zithi. Kodwa uma ngengayitshela ukuthi hayi ngisekhaya ngagejwa ithuba lokuthandaza ekseni alungibhimbele usuku luthi go. Ngithi ngiphekile uyasha ngikho akulokuthi kanti nje ngigejwe ukuvuka ngene epulpit. Oh, Hallelujah. amen. Mbonga uJesu bazalwane. Intenza abantu besifazane babe zishishishe ekukholweni baneyinhliziyo ezimbi. Sebekholwe. 1-2 amadoda aganwe njengoNkhonyana uNzimande. Kulezi insuku zokugcina bonke abantu abaningi baganwa sekukhala ingane ezintabeni. Yebo. 1-2 ongasukuma cha nami ngagana indoda engenangane ngagana indoda engenangane ngagana indoda engenangane. Ukwanda kwesono kwenza laba babe lose bazalise bashiye babuye bagane mase beseyinkonzweni noma bengekho nje inkonzweni but awuyazi ngamzalise safunda iclass eliphansi kabe ngizoyenzana into engena income. Wawuyizaliselani into engena income? Yebo kunjalo. Yini uzalisa into engena income? Ulale nengane yomuntu ifunda standard 5. Ulale nengane yomuntu yenza standard 10. Amen. Kanti futhi awuzukuyithatha futhi. Izothi lebe lokuthibila izala lapha wena uzobe ususe40. Usubona abanye abakhipha isingisi ngamakhala. Ucabangele wami yekisa umatric. Onengane yakho. Uyabona ke mawushadile washada nomuntu onezingane. Kancane izulu libone. Ngoba isikhwele somuntu wesifazane sinqamula amathumbu. Kancane izulu. Umuntu wesifazane uyakhohlwa ukuthi lezi ingane zu11 zamantombazana u11 angaphandle angathathwanga kwathathwa wena. Lezi ingane zinayo omunye uyise. Uyise walezi ingane ile ndoda yashada wena. Kodwa wena ubonakala uzenyanya. Uzukhamba manga uthi makade ifikile kuba khona engihamba la awuhanjwa lutho isikhwele
uzothi ngicacise ngalezi ngane uma ifikile bakhona engahamba njengomkhuphe siphathiswa onini imithi hayi ukuthi onini imithi isikhwele hey inhliziyo embi thatha ingane lezi uyifake eswini zingqashe zithi zikhwelezela onina wena noJesu wakho wena noJesu wakho makufika ubusika zikhumbule kube wena futhi otshela indoda ukuthi akuthengelwe ingane zangaphandle ngoba makusuka endodeni uzolala ungadlile kokhuphuka iBP kwahlushukela akube wena obona uthi ziyafunda kube wena obona uthi ziyadla iba yiphela endlebeni kuyisewe ingane azabona ukuthi wabusiseka ukuthi phakathi kwawo wonke amantombazana awazalisile uthathe wena. Hallelujah. Amen. Sangithanda Yebo. welutho abasana azazi uthi idelela kanjani seyifika nje sithi ngithi sani bwana sithi sifuna ba uthi ngithini ke manje phela wena umfazi igama lithi umfazi lithi uyafa nokwazi kwakho wafa wazi ini manje inyama ibisifuna ukuvuka ogqokweni. Siyabonga Jesu. Hallelujah. Amen. Mufa azi mina bazalwana ngaze ngibona umfazi ohlakaniphile uManosha ephelele emzini wakhe bonke laba baze bagugele khona bavuma ukuba sasilinyana baba sasilinyana nje kube khona ezinye izinto oyibonayo kube ngathi awuyiboni kube khona izinto ozizwayo kube ngathi awuzizwanga uyogugela khona ke kodwa bonke laba bathi ngifunda ivaliwe ngiboneza nje nginesiphiwa kabi sokufunda incwadi phakathi kolayini siyohlangana nabekhoti neyifaxa zabo mabehlaka gqobhoka imbobo eyihlathini kodwa sihlangane nabekhoti boyokhephula uzoyibuza ukuthi uma indoda ilahla umfazi onje kanti amadoda afunani kanti indoda ixakekile igana uclever utswa layitha isithayimane ifunda iphakathi kolayini ngekuwakhe nokuhlakanipha kwakho nokufunda incwadi phakathi kolayini baze bathi siyifundise envelopini iyifundi ivaliwe. Hallelujah. Amen. Yakusiza sengiyahamba iBhayibheli lami lithi umfazi ohlakaniphile uyayakha indlu yakhe kodwa isewula uyayidiliza ngezandla zakhe. Yebo Jesu. Yabonga Nkosi. Hallelujah. Amen. Ithi incwadi yeZaga kungcono indoda iyohlala noSalafine weStivile kunoma ihlale under one roof nomfazi othethayo okhuluma ngaduli unompembe kanje tete sina baba kusho iBhayibheli ukuthi indoda ihambe yohlala entabeni. Yebo. Ngoba yikho indoda eyamisela ukuthethiswa umfazi. Hey. Ayikho nje. Ishomi. Ayikho indoda eyamiselwa ukuthethiswa umfazi. Ayikho. Ayikho. Yebo. Amen. Yilo. Abanye sebecuphisa amapeni bathi sinika amavesi. Hayi
Ntelula le. Bala lokho. Ukukunika amavesi engiwabhale ephepheni. Ubala lokho. Ngani ngiwabhalile manje futhi. Hallelujah. Phela umoya usaphephetha. Lapha ethanda khona. Yebo saphephetha. Saphephetha umoya. Bafazi. Thobelana amadodeni. Kube ngathi kukuyo inkosi. Indoda ishunyayezwa. Awuyiphatheli iBhayibheli namavesi amakhulu. Lithe iBhayibheli inkambo yomfazi esekwesabeni eyenza indoda imlandela umfazi. Mawucabanga ukuthi uyodla ngamavesi izokushiya futhi endlini. Iye kulabo abangasho ukuthi uyazi nje ukuthi ukuGenesis uthi ekuqaleni indoda, uyazi nje ekuqaleni yamangala wena la ekhaya ufike ekugcineni. Ekuqaleni uyabona lapha isebeni indoda yakhe ayishunyayezwa. Onondindo abayithethisi abayibuzi iphasi nespecial abayigcini ngalele kuze kuyoshaya isikabhadakazi. Mayiphuma emsebenzini iyadecide ithi ngiye ekhaya noma ngiye kusala lo ngiye ekhaya. Nanka amatekisi adlule kodwa be Westivin ivele igcine ithi ngoba ngifuna ukulala kungcono ngivele ngiye kunondindwa. Ngoba unondindwa nje akanjengawe. Akakubuzi wena mayifika indoda ukuthi ikushiyephi. Futhi unondindwa akathukuteli. Kanti wena wayitshela ukuthi uma ngicasula nje ngifuna ukuqumba. Ngizoqumba 3 months wa. Uqumba 3 months wa. Onondindwa abaqumbi. Wala beshaya baze babeka inombolo. Sasa bayafona bathi dali loniso luvalekile ngicela ukuba. Oh Jesu. Ngicela ukubona. Ngibonile ukuthi kube yiphutha dali kube yiphutha. Uzomshaya nje. Uyabona mawufuna ukuphatha kahle indoda yakho funda imfihlakalo kaNondindo. Funda nje imfihlakalo kaNondindo. UNondindo uyabekezela. Ebekezelela indoda yakho. Yebo yomuntu. Ukuthi at least mhlambe kungenzeka ekugcineni. Kodwa wena nje uyiphatha ngophepha bag nje. Uyabona mawuphambana nezwi empilweni akukho la uyophumelela khona. Izwi elithe bafazi thobelana amadodeni kube ngathi kukuyi inkosi. Oh my God. Bese lisho umyalo wodwa nje madodeni lithi indoda thanda umkakho. Ungamcasukeli. Akukho konke. Inkosi vele yawathanda amadoda inetiye nawo. Ithi nje thanda umuntu ovele wayikhethela yena. Kunzima lokho koba. Baba umfundisi kunzima ukuthanda isidudla sakho. Akunzima baba. Vese wayikhethela. Wathi ngcono impilo yami yofela kuyena. Thina ke bazalwane iBhayibheli liyamangalisa. Lithi omama badala abafundisa omama abancane ukuthanda amadoda. Busuyibuza ukuthi kusho ukuthini? Abanye ke bayakumisuse lokho. Bacabanga ukuthi kukhulunywa ngombhede. Ngoba abanye bazi ukuthi ukuthandana emshadweni ukulalana njengezilwane. Kanti nazo sinesizini. Inkomo nje ayishayo throughout the year. Ngisho izinja zinontsholanja. iBhayibheli bazalwane
lithi akufundiswa omama abancane ukuthanda amadoda ngoba thina la ekukholweni kade fakazi uMamzi Mandela ethi wawungabhekabheki ngakwabesilisa la ekukholweni thina sishadwa abantu esingakaze sibathande. Yay. Umahluko ukuthi mayithi inkosi umyeni wakho lo uyamamukela. Hayi umthandi. Ishwa mawi umfazi othanda indoda azanqamuke. Indoda le mhla idumazile uyocosha amaphepha. Yohamba udweba imap yewedwa, khuluma wedwa udweba iSouth Africa. Musana uma ngendlela iBhayibheli elingashongo ngayo lithe asibathobele bona basithande. Lethi hamba kanjalo nje. Asizona iqila, asizona izinto zokusulela inyawo, asizona idwadwe emadodeni ethu. Ngokwezwi we are equal. Kodwa ukuze ugovernment wasekhaya ahambe kahle umfazi wehlela ngezansi. Amen. Bese uhamba kahle kumbuso wasekhaya. Yebo ya. Ngithoba ngenxa yezwi. Ngithoba ngokwesaba uNkulunkulu. Indoda yabe ngithanda ngenxa yezwi. Ingithanda ngenxa yokwesaba uNkulunkulu. Hallelujah. Amen. Hawu siyabonga Jesu. Glory to Jesus. Amen. Kungisizile ukuhlala kude. Ngengikhathala abantu besifazane laba abahlala enyameni. Kukhona nofuna ukubana uthini indoda ayinaki. Ngithi angizokhuluma eduze indoda ayinaki. Bakithi indoda yami yaba noshukela. Indoda yami ayinaki. Indoda ayinaki. Nkosami siyakholwa sezulwini kukhona abantu ababuka umhlaba. Yenza njengo-Abrahama bheka nasezulwini usibale uzibale isibusiso bese uyaqina enkosini. Khona indoda la eBhayibhelini bazoyikhumbula befundisa ukuthiwa uHoseya. Leyo ndoda wayethenja uNkulunkulu thatha nangu umfazi ophingayo. Esho kumprofeti thatha nje lo. Unjani lo unjani. Thatha lo amadoda doda. Wamthatha. Zashukwa. Lo uyaprofeta, lo uyandinda. Baningi abafazi la itendeni abaqomayo. Bagana amadoda akholwayo kodwa bayaphinga. Baphinga noma begana befundisi baqoma. Amen. Ngoba isimo sokundinda sinqotshwa amandla kaNkulunkulu. Asinqotshwa na ubungoma. Sasazi ukuthi izangoma umfazi ngena ubungoma indoda eba umfazi. Isangoma somfazi sibe indoda. Sithi bo athi amakhosi. Makhosi. Bobo makhosi. Bobo makhosi. Athi amakhosi ungaloli lo endlini. Yebo makhosi. Amen. Sazi isangoma esazala ingane siyisangoma. Kodwa namhlanje kuthiwa izangoma aziqomi zilala khona. Jajola izangoma. Jola namathwasa. Siyajola. Siyajola. Iqinisi lemsuku. Ngoba ubundindwa abushintshwa ukuthi ugane bani. Ya. Ubundindwa ngikhuluma ngempethu etshikiza kumuntu ayinqotshwe ukuthi ushade nobani. Lento yenyama inqotshwa amandla kaNkulunkulu ayicindezele
ibathe ayicindezele ukholo njengokusho kombhalo. Yeah. Buhlungu indaba kulezi inkonzo zikamoya. La ufika khona uthi uyashumayela ubona bonke laba bantu basenyameni. Yebo. Nomfundiso bakhola ukhotha umlomo akaqedi. Oh, praise God. Oh, Jesus. Nendaba yami noHosea. Lalelani bantu abashadile. Kukhona isikhathi la isindindo sikaHosea ayilokho silanda sihamba sibuya. Wathi kule ncwadi yakhe wathi njoba ngubuyisa manje awuzuphendulale nenye indoda nanami futhi. Amen. Ukuganana kusho umbhede. Makukhona izinto eziphazamisa ukulalana akusho ukuthi kuphela umshado. Sekodumizwe lonke ukuthi indoda yakho yaba nesifo uhamba ushaya icilongo ufuna ukusizwa uba Kuze kuphume emaphepheni. ubani wayithe umshado usekelwa ngombhede. Zaveza indindi ingane zethu. Ayifuna ukukhola zifebe. iBhayibheli lithi ungayibizi ingane yakho ukuthi isifebe. Wandisa umonakalo emhlabeni. Kodwa ke aniboke nibuke boma. Ukuthi uma wena ubala isikhathi sewash. Kusamsezofika. Sizofika. Angithi wena ophekayo. Umoya wakho ugoqoza ngawo ukudla la. Angithi wena ayinayo. Angithi wena ozala abantu. Lo moya utshale inganeni ukuthi wena ukwazi ukulala ngaphandle kwendoda. Hayibo. Bese ziyeqa ziyajomba. Ziyabuya uyayithethisa. Zivele zithi cisho ngasho ukuthi ufuze wena. Uthi awuzulala nandoda kulesikhathi nanami futhi. Yeah. Ngicela sithandaze. Nanti ibandla likaNkulunkulu libhubha. Sinkanuko. Yekani ihlazo bazalwa. Ngicela ke sikhuleke sonke. My God. Baba Mama wethu. siyabonga. Yes. Moya weqiniso. Umphefumulo Moya wethu ingcwele. Thwala linamandla. futhi sizogcina. Thwala liphilayo. Selekelele Thwala philele. sayinikela Egameni likaJesu. Moya ingcwele. Selekelele Linamandla. wena ngegazi lakho linqabileyo kwenza umusa nangaphezulu kwendlela esicela ngayo. Siyabonga Baba, sahawukelwa nguwe kuqala nakalokhu nguwe nekusasa sohawukelwa nguwe kusephakade. Ubambe isandla sethu uqondise inyathelo zethu ngegama likaJesu waseNazaretha. Haleluya. Ela sidluliseke lamavesi bazalwane. Bhale phansi. Kodwa ngizocela ukuthi siwafunde. Sikhuzile la i-makeup. Bakhuzwa lezi zinto zobucwebe. Ezizithixo zabe zizwe. Yebo. Lezi zinto ezikhazimulayo. Cisho ubucwebe obudingeka emzimbeni wami indandatho. Newashi ngoba angihlobike ngewashi ngibuka isikhathi. Abanye abasawafaka amawashi sebejwayela ama cellphone ukubuka isikhathi kuwo.
abanye ke bakwenza kuhambisana iring newash Yebo. kodwa lo mzimba musu kuvuma ukuhlobisa njengomzimba wabantu bezizwe kakhulu ngeinto ezicwebezelayo iBhayibheli libhale kakhulu ngazo ngoba lezi zinto ezicwebezelayo zizithixo zingonkulunkulu. Amen. Funda ku-Exodus uGenesis 35 so sheshisa bazalwane. Amen. Funda uGenesis 35 ufunda uExodus 33 verse 3 to 6, Genesis 35 1 to 5, Hosea chapter 2 verse number 13. Ngicabanga ukuthi anele nje lawo maningi amanye kodwa ukuze nikwazi ukuphendula abanibuza isizathu sethemba lenu ukuthi besikwazi wena ucwebezelisa uyekeleni ngiyeke ngenxa yokusho kaNkulunkulu. Ngicela sethu lilafunda uExodus uGenesis 35 1 to 5.